अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उमामा स्टोरी प्लैनेट। वो कदीम बाशिंदे जिन्होंने सबा नामी एक जन्नत नज़ीर बस्ती को आबाद किया था, कौम सबा जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार निमतों से नवाजा था, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जो सिर्फ एक अदना से चूहे ने एक अजीम बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया। कौम सबा कौन थे और इनका अंजाम क्या हुआ? कुरान मजीद में अल्लाह ने हमारे लिए सबक आमोज किस्से बयान किए हैं, जहाँ कहीं किसी कौम की बुराई का जिक्र है तो कहीं किसी कौम की सरकशी का तज़किरा है। इन अक़वाम पर आने वाले खौफनाक अज़ाब और इनके इंजाम से न सिर्फ कुरैश मक्का बल्कि अहले किताब और इस ज़माने के लोगों को डराया गया है, यहाँ तक कि ये दुनिया में आने वाले तमाम इंसानों के लिए नसीहत है। इन अक़वाम में से एक कौम ऐसी भी थी जिसे कौम सबा कहा जाता है। तारीख के मुताबिक सबा जनूबी अरब की एक बहुत बड़ी कौम का नाम था। करीम ज़माने से ही पूरी दुनिया में अरब की इस कौम को काफ़ी शोहरत हासिल थी। 2500 साल कबल अब मसीह के असूलिया और बाबिल के कदमे में इस कौम का जिक्र मिलता है, जिन्हें साहम कहा गया है। इसी तरह बाइबल की किताब यर्मिया में भी इस कौम का जिक्र आया है। तारीख को खंगालने से ये मालूम होता है कि इस्लाम के ज़हूर से पहले जज़ीरा अरब में बसने वाले अक़वाम को मौरख़ीन 3 तबकों में तकसीम करते हैं, जो कि अरबी बायदा, अरबी अरबा और अरब मुस्तारबा कहलाते हैं। बहरहाल कौम सबा का ताल्लुक अरबों के दूसरे तबके यानी अरब अरबा से था। कौम सबा को सबा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इलाके को शब नामी एक शख्स ने आबाद किया था। लिहाजा इब्न अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, ये सबा कोई मर्द था या औरत या किसी मुल्क का नाम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबा एक मर्द था जिसके 10 बेटे थे। इनमें से 6 यमन चले गए थे और 4 शाम चले गए थे। सबा शाम भी नूह के बेटे तहतान की औलाद थे। यही वजह है कि इन लोगों को कोहतानी अरब भी कहा जाता है। सबा का असली नाम अब्दुल शम्स था। अहले तारीख ने यह भी लिखा है कि अब्दुल शम्स ने अपने ज़माने में आखिरी नबी की बशारत सुनाई थी और वो एक नेक इंसान था। सबा जनूबी अरब के तमाम कबाइल का जद्द अमजद था। इसने यमन का मशहूर शहर मारिफ आबाद किया था। इब्न कसीर ने यह भी लिखा है कि सबा बाद में यमन के बादशाहों का लक़ब हो गया था और मलका सबा यानी बिल्कीस का ताल्लुक भी इसी सल्तनत से था। कौम सबा की सल्तनत एक ज़माने में इतनी ताकतवर हो गई थी कि मिस्र, शाम, ईरान और हिंद तक के इलाके तक फैल गई थी, जहाँ के खंजात में इनके निशानात आज भी मौजूद हैं। कौम सबा का उरूज का ज़माना 1100 कबल अज़ मसीह है। जब दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो यह कौम एक मालदार कौम की हैसियत से मशहूर हो चुकी थी। इब्तिदा में इस कौम के लोग सूरज की परस्तिश किया करते थे, लेकिन जब मलका बिल्कीस की हुकूमत आई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों कौम सबा के लोग मुसलमान हो गए और शिर्क को बुत परस्ती तर्क कर दी। इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि कौम सबा के इलाके में मौरब नामी एक शहर था। ये शहर बलक नामी 2 पहाड़ों के दरमियान था। पहाड़ों से बारिश का पानी आने की सूरत में ये शहर हमेशा सैलाबों की जद में रहता। लिहाजा इस शहर के बादशाहों ने, जिसमें मलका बिल्कीस का नाम भी आता है, दोनों पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत बंद तामीर किया, जिसमें सैलाब के पानी को रोककर पानी का जखीरा बना दिया गया। बंद के अंदर ऊपर नीचे पानी निकलने के लिए 3 दरवाजे बनाए गए। इस बंद के नीचे एक बड़ा तालाब था जिसमें 12 नहरें निकाली गईं, जो शहर के मुख्तलिफ अतराफ में पहुंचाई गई। दोनों पहाड़ों के किनारों पर बागात लगाए गए थे जिसमें हर तरह के दरख्त और हर किस्म के फल बकसरत पैदा होते थे। कहते हैं कि कुदरत की फरावानी इस कदर थी कि एक औरत सर पर टोकरी लेकर चलती तो दरख्तों से टूट कर गिरने वाले फलों से वो टोकरी खुद ब खुद भर जाती। सैकड़ों मीलों में फैले बागात का सिलसिला देखने से यूं लगता था कि ये एक ख्वाबों का शहर है। किस्म किस्म के फलदार दरख्तों और फूलों की कसरत से पूरा इलाका मुअत्तर रहता और जब हवा चलती तो इस खुशबू से लोग लुत्फानंदोज हुआ करते थे। वहीं इस इलाके में ओद, अंबर, मुश्क, दालचीनी और बेशुमार चीजों की पैदावार होती थी। अल्लाह ने इस इलाके को बल्दे तैयबा करार दिया है, जिसमें सर्दी गर्मी का इतदाल और आबो हवा ऐसी सेहत बख्श कि पूरे शहर में मच्छर, मक्खी, सांप, बिच्छू जैसे मूजी जानवर का नामो निशान भी नहीं था। कहते हैं कि मलका बिल्कीस से
سلیمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہی، مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی۔ وہ لوگ کافر ہو گئے، ان کے اندر شرک و بت پرستی کا زور ہو گیا۔ انہوں نے المقا یعنی چاند دیوتا، اشتر یعنی زہرہ ستارہ، زاب یعنی سورج دیوی اور اس طرح کے بہت سارے باطل دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ نہ صرف شرک پرستی بلکہ قوم سبا کے لوگ نہایت ہی عیش پسند اور اللہ کے ناشکرے بن گئے تھے اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے۔ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تھے۔ اتنی ساری نعمتوں اور راحتوں کی فراوانی کے باوجود وہ اللہ کو بھول بیٹھے اور دنیا کی دل فریبیوں میں مست ہو گئے۔ قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بے جا برباد کرنے لگے تھے۔ حالت یہ تھی کہ یہ لوگ خالص گندم کی بنی ہوئی روٹیوں سے بچوں کے بدن کی گندگی صاف کیا کرتے تھے۔ بعد میں ان گندی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ جب کوئی سہلے شخص انہیں اس عمل سے ڈراتا اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا تو وہ جواب دیتے کہ جاؤ، ہمیں بھوک اور اناج کی کمی سے مت ڈراؤ، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے پھل، گندم اور میوے ہیں۔ غرض یہ کہ نعمتوں کی کثرت نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً قوم سبا کی طرف 13 پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے، لیکن ان 13 پیغمبروں کا ذکر قرآن و حدیث یا کسی بھی تاریخی حوالے میں موجود نہیں ہے۔ ان انبیاء کرام نے ان لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی تلقین کی اور انہیں راہ راست پر آنے کی نصیحت کی اور بیجا اسراف سے توبہ کرنے کو کہا۔ لیکن ہر سرکش قوم کی طرح انہوں نے بھی انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن وہ اپنی کفران نعمت پر قائم رہے، لہٰذا اللہ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قوم سبا کے جرم کی پاداش میں ان پر اندھے چھچھندروں کو مسلط کر دیا گیا۔ ان صحرائی چھچھندروں اور چوہوں نے ان کے بنائے عظیم ڈیم کا رخ کیا اور ڈیم کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور اس میں چھوٹے بڑے سوراخ کرتے چلے گئے۔ لہٰذا جب پانی کا ریلا آیا تو انہیں چوہوں کے بنائے ہوئے سوراخوں سے پانی کو نکلنے کا موقع مل گیا اور بند ٹوٹ گیا۔ پانی پوری بستی میں پھیل گیا اور قوم سبا کے تمام باغات اور کھیت پانی میں غرق ہو گئے۔ پانی کے ریلے میں اہل سبا کا مال و اسباب اور مویشی سب بہتے چلے گئے۔ اہل سبا کے خوبصورت سجے سجائے محلات اور مقامات ویران ہو گئے۔ سبا کے لوگ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبا کے کچھ لوگ بھاگ کر عرب کے وسط میں یثرب چلے گئے۔ یہ قبیلہ اوس و خزرج تھا جنہوں نے بعد میں مدینہ شہر کو آباد کیا اور ان کا جد و امجد عامر بن عامر نامی شخص تھا۔ نعمتوں کی کثرت نے قوم سبا کو شکر بجا لانے کے بجائے سرمست اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ کر ڈالا گیا اور یہ سزا ان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ تھی جو انہوں نے کیے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے غضب نے اس قوم کو انتہائی عروج سے گرا کر اس کو اس گڈھے میں پھینک دیا جہاں سے پھر کوئی مغلوب قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔